शांति 23 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मानकु यथा समय रे निजर घर को फेरी जीवाकू हेबो सेथिपाई बाबा को मने पकाइबार समय को बढ़ाई चल एही दुख धाम को भूली शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाओ तुम मानकु यथा समय रे निजर घर को फेरी जीवाकू हेबो सेथिपाई बाबा को मने पकाइबार समय को बढ़ाई चल एही दुख धाम को भूली शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाओ। प्रश्न केउ एक गूढ़ रहस्य तुमे लोकमानकु सुनाइले सेमानकर बुद्धि रे हलचल सृष्टि हेबो केउ एक गूढ़ रहस्य तुमे लोकमानकु सुनाइले सेमानक बुद्धि रे हलचल सृष्टि हेबो। उत्तर सेमानकु सुनाओ जे आत्मा एते छोट बिंदु हेले मध्य सेथिरे अविनाशी पाठ भरी होई रहिछि जहा आत्मा अभिनय करी चलीछि केबे हेले थकी जाऊ नाही एथिरु मुख्य काहाकू मिली परिबो नाही। मनुष्य माने तो अत्यधिक दुख को देखि कहउछंती एथिरु मुख्य मिली गले भल हुअंता किंतु अविनाशी आत्मा पाठ न करी रही परिबो नाही एही कथा को सुनी सेमानक भितरे हलचल सृष्टि हेबो। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला मानकु बाबा बुझाउछंती एठारे तो आत्मिक संतान माने अछंती बाबा प्रत्येक दिन बुझाउछंती वास्तव रे एही दुनिया रे गरीब माने केते दुखी बन्या आदि हेले गरीब माने दुखी होइथांती तांकर आसबाब पत्रर अवस्था कौन होई थाए तेणु दुख तो होई थाए ना असरंती दुख होई थाए। साहुकार माने सुखी किंतु एहा अल्प क्षण पाई साहुकार माने मध्य रोगरे पडुछंती मृत्युवरण मध्य करुछंती आज अमुकर मृत्यु हेला आज एहा हेला आज प्रेसिडेंट अछंती काली पुणी गद्दी छाड़ीबाकू पडुछि घेराव करी तांकू तड़ी देउछंती तेबे एहा मध्य दुख अटे ना। बाबा कहउछंती दुखर तालिका मध्य बाहर कर एही दुख धामरे की प्रकारर दुख अछि तुमे माने सुख धाम को मध्य जानिछ दुनियार मनुष्य माने किछि भी जानि नाहंती से माने दुख धाम सुख धामर तुलना करि परिबे नाही। बाबा कहउछंती तुमे सब किछि जानिछ एकथा समस्ते मानिबे जे वास्तव रे एमाने सत्य कहउछंती एठारे जहांक पाखरे बड़ बड़ घर अछि उड़ा जहाज आदि अछि सेमाने भाबुछंती कलिजुग आहुरी 40,000 वर्ष चलिबो परे सत्य जुग आसीबो तेबे एमाने घोर अंधकार भितरे अछंती ना तेणु सेमानंकु ज्ञान देबाकू हेबो आउ बाकी अल्प समय अछि सेमाने लक्ष लक्ष वर्ष कहउछंती किंतु तुमे 5,000 वर्ष बोली प्रमाण दे कहूछ 5,000 वर्ष परे पुणी एही सृष्टि रूपी चक्रर पुनरावृत्ति होई थाए दुख धामरे रोग आदि सबु हेउछि तुमे अल्प किछि मुख्य कथा लेखि दियो स्वर्ग रे दुखर नाम मध्य रहिबो नाही। बाबा बुझाउछंती एबे मृत्यु सम्मुखरे उपस्थित वर्तमान सेही गीतार अध्याय चलिछि तेबे निश्चित भावरे एहे संगम जुगरे ही सत्य जुगर स्थापना हेबो। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु राजा मानकर राजा करूछि तेबे से निश्चित सत्य जुगरे कराइबे ना। बाबा भल्ल भावरे बुझाउछंती एबे आमे सुखधाम को जाउछु बाबा ही नहीं जाउछंती जिए बाबा को निरंतर मने पकाउछंती सी उच्च पद पाइबे सेथिपाई बाबा उपाय बताउछंती तेणु तुमे जोगर तीव्रता को बढ़ाओ कुंभ मेला को मध्य ठीक समय रे जीवाकू पड़ी थाए तुमको मध्य ठीक समय रे जीवार अछि एपरि नुही जे जल्दी जल्दी जाई पहुंची जीवो ना जल्दी करिबा आम हाथ रे नाही एहा तो ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि समस्त महिमा ड्रामार रहिछि एठारे केते दुखदायी जीवजंतु अछंती सत्य जुगरे एमाने रहिबे नाही
ତେଣୁ ମନରେ ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର। ସେଠାରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। ଯେପରି ବୀଜ କେତେ ଛୋଟ, ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜଡ଼। ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ। ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ଅଧିକ ସୁଖ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ରୋଗ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମଶା ମାଛି ସଦୃଶ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଆୟୁଷ କମ୍। ଏଠାକାର ଝାଡ଼ୁଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ମେହେନ୍ତର ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମେହେନ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବିଦେଶରୁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଠାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ତୁମକୁ ସେ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ବୁଝାଉଥିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣାଉଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଯେ ବାବା ଏଭଳି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ଏକଥା କାହାକୁ କହିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଲଚଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାରେ ସମସ୍ତ ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି, କେବେ ବି ଥକି ଯାଉନାହିଁ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏପରି କହିବ? ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଯେପରି ବାବା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସାରା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ମେଡଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା? ସେଠାରେ କ'ଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅମୁକ ଅମୁକ ଏତେ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା। ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ତ କେବେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ଏମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଡ଼ିରେ କିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିଥିବେ। ଏହିଭଳି ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିବେ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଗଳି ଗଳି ଘରେ ଘରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଧାରଣା କରିବାର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କୃପା କର, ଦୟା କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାଗିଲେ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ଘରେ ଘରେ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିତ୍ର ଆଦି ନ ରଖି କେବଳ ବାହାରେ ଲେଖିଦିଅ। ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଚିତ୍ର। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ହିଁ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏହା ଇଶାରାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଅବିନାଶୀ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ରଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନା।
एकथा तो तुम्हें जानिछ जे आमे पतित जोग द्वारा ही पवित्र हेबु। पवित्र हेबार अन्य कौनसी उपाय नहीं। स्वर्ग हेउछि पवित्र दुनिया। स्वर्गर मालिक हेबाकु हेले पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। तेबे जेउ माने स्वर्ग को जीवे से माने नरकरे किपरि घांटी हेबे सेथिपाई कुहा जाउछि मनमना भव। तेणु बेहद्र बाबा को मने पकाओ तेबे अंतिम मति अनुसार तुमर गति हेबो। जेउ माने स्वर्ग को जीवे से माने कोन बिकारी होई परिबे कि? भक्त माने एते बिकारी होई न थांदी। सन्यासी मध्य एपरि कहिबे नाही जे पवित्र हुओ, काहेकि ना से माने निजे विवाह कराई थांदी। से माने गृहस्थी मानकु कुहंती मासरे थरे बिकार रे जाओ। ब्रह्मचारी मानकु एपरि कहिबे नाही जे तुमे विवाह कर नाही। एठाकू आसी केही केही गंधर्व विवाह करुछंती, पुणी पर दिन सबु खेल समाप्त। माया बहुत आकर्षित करि थाए। एबे ही पवित्र हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो, तेबे जाई प्रारब्ध मिलिबो। सेठारे तो रावण राज्य ही नाही, तेणु बिकारी विचारधारा ही रहिबो नाही। रावण ही बिकारी कराई थाए, शिव बाबा निर्विकारी करुछंती। एकथा मध्य मने रखिबाकू हेबो। घरे घरे क्लास हेबो, समस्ते बुझाई परिबे। घरे घरे गीता पाठशाला करी घरवालांकु सुधारिबाकू हेबो। एही भली वृद्धि होई चलिबो। साधारण एवं गरीब जेपरि समसाथी अटंती। बड़ बड़ लोकमानंकु छोट छोट लोकमानंक सत्संग को आसीबा पाई मध्य लज्जा लागिबो, काहेकि ना शुणिछंती एठारे जादू अछि। भाई भौणी करि देउछंती। आरे एहा तो भल कथा ना। गृहस्थरे केते जंजाल रहिछि, केते दुखी हेउछंती। एहा हेउछि दुखर दुनिया। एठारे असरंती दुख रहिछि, पुणी सेठारे असरंती सुख मध्य रहिबो। तुमे माने तालिका करिबा पई चेष्टा करो। 25-30 मुख्य मुख्य दुखर तालिका बाहर करो। बेहद्र बाबांक ठारू वर्षा पाइबा पई केते पुरुषार्थ करिबा दरकार। बाबा एही रथ द्वारा आमको बुझाउछंती। एही दादा मध्य छात्र अटंती। सबु देहधारी एठारे छात्र अटंती। केवल शिक्षादाता शिक्षक विदेही अटंती। बाबा तुमको मध्य विदेही करुछंती। सेथिपाई बाबा कहुछंती शरीरर अभिमान को छाड़ी चलो। एही घर आदि किछि भी रहिबो नाही। सेठारे सबु किछि नुआ मिलिबो। अंतिम समय रे तुमको बहुत साक्षात्कार हेबो। तुमे माने जानिछ जे अन्य आड़े ऑटोमेटिक बोमा द्वारा विनाश आरंभ होइछिबो। एठारे रक्तर नदी बहिबो, सेथिपाई समय लागिबो। एठारे बहुत खराब मृत्यु हेबो। भारत अविनाशी राष्ट्र। नक्शारे देख हिंदुस्तान जेपरि एक कोणरे रहिछि। ड्रामा अनुसार तार प्रभाव एठारे पड़िबो नाही। एठारे रक्तर नदी बहिबो, जहार वर्तमान प्रस्तुति चलिछि। होई पारे अंतिम समय रे तांको बोमा लोन रे मध्य देबे। बाकी सही बोमा जहा कि पकाइबा द्वारा दुनिया समाप्त हो जाए, ताकू कौन धार सूत्र रे देबे? कम मानर बोमा देबे। कामर जिनिस कौन काहाकू दिया जाए कि? विनाश तो निश्चित भाव रे कल्प पूर्व भली हेबो। एथिरे नुआ कथा किछि नाही, जहा द्वारा अनेक धर्मर विनाश, एक धर्मर स्थापना हेबो। किंतु भारतर केबे विनाश हेबो नाही। किछि तो रहिबे निश्चित। जदि सबु मरी जिबे तेबे प्रलय होई जिवो। दिन को दिन तुमर बुद्धि विशाल होई चलिबो। आगो को पाठ पढ़ा प्रति तुम मानकर बहुत सम्मान रहिबो। एबे पिला माने एते सम्मान देउ नाहंती, सेथिपाई एते कम पास हेउछंती। बुझी पारु नाहंती जे केते दंड भोग करिवाकू पड़िबो। पुनि स्वर्ग दुनिया रे डेरी रे आसीबे। बिकारी होई जदि तळकू खसिलो तेबे पुणी करिथिबा रोजगार मध्य समाप्त होई जिवो। पुणी सेही पतित को पतित होई रही जिवो। पुणी आ ऊपर को उठी पारिबे नाही। बाबांको हाथ छाड़ी केते चाली जाउछंती। आहुरी मध्य जीवा वाला अछंती। निजे जानिछंती जे एही समय रे शरीर त्याग कले आमर गति कौन हेबो। ए सब बुद्धिर कथा ना। बाबा कहउछंती तुमे माने हेउछ शांति स्थापन करता। जदि तुम भितरे अशांति आसीबो तेबे पदभ्रष्ट होइछिबो। तेणु काहाकू भी दुख देबा उचित नुही। बाबा केते स्नेहरे समस्तंकु बच्चे बच्चे कही कथावार्ता करुछंती। शिव बाबा बेहद्र पिता ना। सारा दुनियार ज्ञान एहांक भितरे अछि, सेथिपाई तो बुझाउछंती।
ଏହି ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଢେର ଦୁଃଖର କଥା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଏହି ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଃଖର ତାଲିକା ଥିବ, ତେବେ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି, ରିଡ୍ କ୍ୟା ଜାନେ ସାଜ ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଣ୍ଢାକୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇବା ଯାହା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସେଇଆ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଫୁଲ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ବିଦେହୀ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ବିଦେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ବିଦେହୀ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ବିଦେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଶାଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ବା ପାଠପଢ଼ାର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଶାଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ବା ପାଠପଢ଼ାର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରି ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରି ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର ହୁଅ। ଯେପରି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ସ୍ନେହ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରିଦିଏ, ସେହିପରି ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଏଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନେଚରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ। ଯେପରି ସ୍ନେହର ସାଗର ବାବା ନିଜର ସ୍ନେହ ସ୍ୱରୂପର ଅନାଦି ନେଚର ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନେଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ନିଜର ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାର କଳାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ନିଜର ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାର କଳାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଅ, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଅ, ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। କିଏ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ମାନି, କିଏ ରଙ୍କି କିଏ ଦାନି, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ମାନି,
କିଏ ରଙ୍କି କିଏ ଦାନି। କିଏ ସେଇଠି ରାମ କିଏ ସେଇଠି ରାମ କିଏ ରାବଣ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ଅକାଳରେ କିଏ ମରେ। କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ ଅକାଳରେ କିଏ ମରେ। ଚକିତ ହୁଅ ନା ଦେଖି ଚକିତ ହୁଅ ନା ଦେଖି ହୋଇ ଅଧୀନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ବୁଦ୍ଧିକି ନିଶ୍ଚୟ କରି ଝମେଲାରୁ ହୁଅ ପାରି। ବୁଦ୍ଧିକି ନିଶ୍ଚୟ କରି ଝମେଲାରୁ ହୁଅ ପାରି। ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ମାରାତି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ମାରାତି ହେବ ସୁଦିନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି କାଟି ବନ୍ଧନ ଦଉଡ଼ି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି କାଟି ବନ୍ଧନ ଦଉଡ଼ି। ସ୍ୱମାନରେ ରହି ଦେଖ ସ୍ୱମାନରେ ରହି ଦେଖ ହୋଇ ମୌନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ତିନି କାଳର କାହାଣୀ ତୁମେ ସବୁ ଅଛ ଜାଣି। ତିନି କାଳର କାହାଣୀ ତୁମେ ସବୁ ଅଛ ଜାଣି। ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଅଛି ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଅଛି ଅଛି କଲ୍ୟାଣ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ କରୁଣାର ମହାସିନ୍ଧୁ। ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ କରୁଣାର ମହାସିନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କଠି ରଖିଲେ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କଠି ରଖିଲେ ଧ୍ୟାନ ଯିବ ଅଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଅ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଅ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ନ ଲଗା ମନ।